Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nando Ditya Viva and my IMPI number is 20241252220. Today in this video, I will explain about the reading passage in Isaac Newton. I will explain from paragraph 3 until 4. Okay, in the paragraph 3 although the two men were geniuses, Isaac Newton and Albert Einstein have very little else in common. True, they both did their best work before the age of 26. However, that is the only similarity between them. Newton cared about public's opinion of him, and he did not like improper behavior. Einstein, on the other hand, enjoyed being different and did not care what others thought. Newton spent his later years in a comfortable job with the government, while Einstein remained a full-time scientist. Okay, now we're gonna analyze the paragraph 3. The first is topic. What is the topic of the paragraph 3? The topic is the comparison between Newton and Einstein. Why? Kenapa sih aku pilih topik itu? Karena seluruh paragraf ini, di paragraf 3 itu tuh ngebahas tentang perbandingan di antara dua tokoh, antara Einstein dan Newton. Nah, di kalimat awal itu yang tadi aku baca, tuh pertama itu dia tuh langsung menyatakan bahwa Newton dan Einstein itu tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, selain itu, setelah semua isi paragraf itu tuh memberikan contoh perbedaannya antara Einstein dan Newton. Jadi, menurut aku yang paling tepat adalah itu, the comparison between Newton and Einstein. Oke, jadi selanjutnya adalah main idea. Main idea di sini itu ada di bagian despite both being genius, Newton and Einstein were very different in personality, behavior, and lifestyle. Kenapa aku pilih main idea ini? Karena ide utama paragraf adalah menekankan perbedaan besar antara keduanya, antara Einstein dan Newton. Di kalimat pertama tadi menyebutkan bahwa keduanya itu tuh sama-sama jenius, cuma sangat berbeda. Nah, jadi semua contoh itu mendukung pernyataan tersebut. Jadi menurut aku gagasan utama yang tepat adalah kontras besar antara Newton dan Einstein. Oke, selanjutnya ada placement of the main idea. The main idea is in the first sentence. This clearly introduce the central point. They are different. Why? Kenapa? Karena di paragraf ini tuh langsung memulai dengan kalimat yang merangkum seluruh isi. Di kalimat pertama aja tuh udah nunjukin intinya bahwa mereka ini berbeda antara Newton dan Einstein. Maka placementnya itu berada di awal paragraf ini. Pola yang dipakainya itu general, spesifik. Yaitu gagasan utama dulu, baru bukti. Selanjutnya ada major supporting sentence. Di sini aku punya 3. Yang pertama itu ada di Newton care about public opinions of him and he did not like improper behavior. Yang kedua, Einstein on the other hand enjoyed being different and did not care what others thought. Yang ketiga, Newton spent his later years in a comfortable job with the government, while Einstein remained a full-time scientist. Why? Kenapa sih aku pilih 3 major supporting sentence ini? Karena ketiga kalimat ini tuh memberikan bukti yang kuat, yang langsung mendukung di semua gagasannya. Karena semuanya itu memberikan contoh spesifik tentang bagaimana perbedaan antara Newton dan Einstein dalam kepribadian, kebiasaan, gaya hidup. Nah, ini juga menunjukkan perbedaan besar sesuai main idea tadi yang udah aku sebutin. Selanjutnya ada minor supporting sentence. Di sini aku punya 2. Yang pertama ada di bagian true. They both did their best work before the age of 26 and however that is the only similarity between them. Kenapa aku pilih ini? Karena kalimat ini tuh nggak memperkuat perbedaan secara besar, tetapi itu cuma menambahkan detail kecil. Nah, jadi ini tuh bukan poin inti dari paragrafnya. Ini tuh cuma informasi tambahan yang menegaskan bahwa kesamaan mereka itu tuh cuma adanya sedikit. Oke, the next is concluding sentence. Concluding sentence di sini ada di bagian Newton spent his later years in a comfortable job with the government while Einstein remained a full-time scientist. This work as concluding sentence because it ends the comparison by giving a final contrast. Kenapa? Nah, karena ini tuh seperti tadi yang aku bilang, karena ini tuh menutup paragraf dengan kontras terakhir yang memperkuat perbandingan. Nah, ini tuh merupakan bentuk ringkasan akhir yang menegaskan kembali bahwa Einstein sama Newton ini tuh berbeda gitu di antara kehidupan mereka.
Oke, yang terakhir aku ada di type of paragraph. Di sini type of paragraph itu comparison and contrast. Alasannya kenapa paragraf ini tuh disebut paragraf comparison and contrast, termasuk ke dalam tipe comparison and contrast, itu karena di paragraf ketiga ini tuh terdapat persamaan dan perbandingan antara Einstein dan Newton. Perbedaan dan persamaan itu tuh ditandai dengan kata-kata however and the other hands. Jadi menurut aku di paragraf ketiga ini termasuk ke dalam tipe paragraf comparison and contrast. Oke, selanjutnya di paragraf keempat. Di paragraf keempat ini tuh bunyinya Newton did most of his best work between 1665 and 1668 during his stay in Walstrope. Many historians and scientists have wondered how he managed to produce so many brilliant ideas in such a short time. It is probable that he had begun to develop his theories earlier while at university. Then, in the peace and quiet of Walstrope, those ideas took from. No one will ever know exactly what inspired his most creative thinking. It is certain that his genius is still felt today. Oke, selanjutnya kita bahas we are analysis this paragraph in paragraph 4. The first is topic. What is the topic of the paragraph 4? The topic is paragraph 4 is Newton creative period, the origin his ideas. Why? Kenapa aku pilih ini? Karena paragraf ini tuh membahas kapan Newton itu menghasilkan ide terbaiknya dari mana asal inspirasinya, inspirasi si Newton ini. Di kalimat ini juga tuh kan berfokus pada waktu produktifnya Newton di Walstrope dan bagaimana ide-ide itu tuh muncul. Jadi topik yang paling tepat adalah masa kreatif Newton dan asal mula idenya. Newton's creative period and the origin of his ideas. Okay, the next is main idea. Main idea di paragraf ini tuh adalah Newton developed many of his greatest ideas during his time in Walstrope. Although the exact source of his inspiration remains unknown. Why? Kenapa? Karena di kalimat pertama tadi kan menyatakan bahwa Newton itu kan menghasilkan sebagian ide terbaiknya di Walstrope. Tetapi inspirasinya masih misterius. Ini tuh merangkum isi paragraf. Jadi kapan Newton menghasilkan ide terbaik dan misteri penyebab inspirasinya ini tuh apa? Okay, the next is placement of the main idea. The main idea appears in the first sentence. This introduces the main focus of Newton's productive period and its significant. Why? Kenapa di sini? Karena di paragraf ini tuh menggunakan pola penulisan expository yang menjelaskan dari ide umum ke bagian detail. Nah, di kalimat pertama tadi itu langsung memberi inti pembahasan, di mana kalimat lain tuh memperluas dan menjelaskan lebih detail penyebabnya apa. Okay, the next is major supporting sentence. Yang pertama itu ada many historians and scientists have wondered how he managed to produce so many brilliant ideas in such a short time. Kedua itu it is probable that he had begun to develop his theories earlier while at the university. Yang terakhir, then in the peace and the quiet of Walstrope, those ideas took from. Kenapa aku pilih 3 sentence ini jadi major supporting sentence? Karena di ketiga kalimat itu tuh memberikan penjelasan utama tentang bagaimana sih proses kreativitas Newton ini terjadi. Nah, jadi semua ketiga kalimat ini tuh mendukung gagasan utama tadi yang mengenai masa produktif Newton dan proses lahirnya ide-ide Newton. Okay, the next is minor supporting sentence. The minor supporting sentence is have no one will ever know exactly what inspired his most creative thinking. Nah, jadi aku pilih minor supporting sentence-nya itu tuh tadi karena kenapa? Karena sentence yang tadi itu tuh cuma tambahan atau sedikit pembagian pendukung kecil dari gagasan yang akan dibahas. Kayak kalimat ini tuh nggak ngejelasin proses yang jelas, jadi dia tuh cuma nambahin informasi tambahan aja kecil buat kalimat yang lain, buat paragraf yang lain. Okay, next is concluding sentence. Concluding sentence di sini tuh ada di bagian it is certain that his genius is still felt today.
This giving a closing statement that connects Newton's past creativity to his lasting impact. Kenapa? Seperti tadi aku bilang, kalimat ini tuh menutup pembahasan dan menekankan dampak jangka panjang dari idenya Newton. Nah, ini tuh menghubungkan masa kreatif Newton dengan warisan ilmiahnya yang ditinggalin sama Newton di masa sekarang. Okay, the last is the type of the paragraph. The type of the paragraph di paragraf 4 ke ini tuh adalah cause and effect. Kenapa? Karena di paragraf keempat kali ini di sini tuh menyebutkan pola sebab akibat, dimana menjelaskan kenapa Newton itu tuh mampu menghasilkan begitu banyak ide brilian selama ia tinggal di Woolsthorpe, juga apa yang dihasilkan dari ide briliannya Newton itu sampai sekarang. Okay guys, that's all for today's video analysis the reading passage Sir Isaac Newton paragraph 3 and 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.